गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज जुलाई 8 मंगलवार। तो चलो जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जा द्वारा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाई। षष्ठ है सुना दर आज कमी सुना दर सुना किणवाक जाऊे नजर पकातु आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख सहर मानक केतर सुनार दर तेज 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम को 98,290 टंका रही। गतकाली 98,830 टंका थिला। एथिरे 540 टंका ह्रास होइछि। 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम को 90,100 टंका रही। गतकाली 90,600 टंका थिला। एथिरे 500 टंका ह्रास होइछि। 18 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 73,720 टंका रही। गतकाली 73,144 टंका थिला। एथिरे 410 टंका ह्रास होइछि। अन्यपटे रूपर मूल्य किलो पिछा 1,10,000 टंका रही। एथिरे कोनोसी भी कमी होई नाही। तो आपनक सहर रे केउं भाबे सुना रूपार मूल्य रही ता कमेंट माध्यम निश्चय जणांतु। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष एक बड़ खबर आसे आम सामने पहुंची। तो बर्तमान जहाँ खबर मिली ओडिशा को पुणी 5 दिन प्रबल बात्या। तो केउं जिला को केते मात्रा बात्या रही संपूर्ण जानवा किंतु ता पूर्व जदि वर्तमान आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब कर देनाती ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जहाँ जेबे भी कोन से भली पाणीपागर सठिक सूचना आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु वीडियो न करी वर्तमान खबर पर नजर पकाइबा। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि आज 22 जिला को वर्षा। गांगेय पश्चिम बंग और एहार पार्श्ववर्ती अंचल उपर थिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे रविवार सकाळे सेही अंचल उपर एक लघुचाप सृष्टि क्षेत्र आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ आड़े मुहाइब। लघुचाप प्रभाव में आज 22 जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा आशंका रही। रविवार मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और संबलपुर जिला को अति प्रबल वर्षा ने रेड अलर्ट जारी होइछि। अन्य पक्षे राज्य में बन्या स्थिति नाही। बालेश्वर सुवर्ण रेखा विपद संकेत तले प्रभावित होउछि। महानदी उपर मुंडरे प्रबल वर्षा होइछि किंतु तळ मुंडरे बन्या नाही। उपर मुंडरे प्रबल वर्षा होई नथिबारु एबे हिरतपुर को 22 टी फाटक बंद खोला जाइछि। एथिरे प्राय 2 लाख क्यूसेक जल छड़ा जाइछि। हीराकुद रे वर्तमान 609 फुट पानी रही। एणु छत्तीसगढ़ बन्या जल आसिले कौन समस्या नाही बोली सर्वोच्च जंत्री कहते। रेंगाली रे डैमरा आउ एक फाटक खोला जाइतिला सुधा ब्राह्मणी रे बन्यार स्थिति नथिबा से कहते। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान अनुଯାयी लघुचाप प्रभाव में रविवार 13 तारिख में जाए बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा राज्य एक स्थान प्रबल वर्षा संभावना रही। मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और संबलपुर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। 7 तारिख में केन्दुझर अनुगुल देवगढ़ संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ एवं नुआपड़ा जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एही समय पवनर वेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर वेगर रहिबो। बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा ने बलांगीर सुवर्णपुर बौद्ध कंधमाल कलाहांडी नयागढ़ कटक और ढेंकानाल जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एवं मयूरभंज जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पई येलो वार्निंग जारी होइछि। गांगा पश्चिम बंग यार पार्श्ववर्ती अंचल उपर थिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे गत 24 घंटा मध्ये झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ और केन्दुझर प्रबल अति प्रबल वर्षा होइछि। गत 24 घंटा रे देवगां रे 31 सेमी, मामरा रे 29, लक्कीकोरा रे 27, किरोमेरा रे 25, कोलाबिरा रे 23, चिंडा रे 22, सुंदरगढ़ रे 21, झारसुगुड़ा रे 21, बांसपाल रे 18, हेमगिरी रे 18, टांगरापाली रे 13, लखनपुर रे 12, तेलकोई रे 11, टेंसा रे 10, गुरुंडिया रे 10 सेमी वर्षा होइछि। प्रबल वर्षा जगो विभिन्न अंचल रे जलमग्न होई रहिथिबारु कच्चा घर सुसुड़ीबा आशंका देखा जायछि। लघुचाप प्रभाव रे समुद्र अशांत थिबारु 7 तारिख जे मत्स्यजीवी को समुद्र को न जिबाकू बारण करा जायछि। तो बस यह थिला आजिर पाणीपागर। जदि आपण मानको वीडियो भल लागे वीडियो को लाइक करबा सहित वीडियो को सांग साथी मानक सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपण जदि चैनल पे हमर नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी करथिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जहां जे भी जे कोन से भली पाणीपागर सटीक सूचना आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। परवर्ती खबर पुणी पाकिस्तान को पाने देव भारत। पड़ोसी देश चाल को विफल करने को समस्त प्रस्तुत। शेष भारत जुलाई मास जातिसंघ सुरक्षा परिषद सभापति पद पाइबा सहित भारत अंतर्जातिक स्तर में निजर भूमिका और प्रभाव को आहरी मजबूत करने प्रस्तुत जोरदार कर आशंका पाकिस्तान यही सुजोग को व्यवहार कर भारत को बदनाम कर पीड़ित कार्ड खेलिपारे। सूत्र अनुसार पाकिस्तान भारत विरोध में मिथ्या कहानी प्रसार करने को चेष्टा कर अंतर्जातिक संप्रदायर सहानुभूति हासिल करने यूएनएससी सभापति मंच अपव्यवहार करे। तथापि भारत पूर्व सतर्क अच्छे यही संभाव्य प्रयास गुड़िक विफल करने एक रणनीति प्रस्तुत कर समय मध्य भारतर ध्यान विश्व सम्मुखें यह दृढ़ आर्थिक स्थिति और विदेशी निवेश वृद्धिर कहानी उपस्थापन करने सहित भारत आतंकवाद प्रसंग में निजर मन दृढ़ भाव में रखी प्रसंग एकता अंतर्जातिक संप्रदाय को निवेदन कर। भारतर जुलाई जातिसंघ सुरक्षा परिषद सभापति पद पाइबा जाउछि। भारत यही सुजोग को विश्वस्त स्तर में निजर कूटनैतिक अर्थनैतिक और सुरक्षा नीतिक दृढ़ रखा एक उपाय भाव में देखा बेले पाकिस्तान यह निजर प्रचार प्रस्तुत रखी। पाकिस्तान यही समय मध्य काश्मीर प्रसंग को अंतर्जातिक स्तर में उठाइबा चेष्टा करिबो। या सहित यह इस्लाम सहयोग संगठन एक विशेष बैठक डाकिबाकू प्रस्तुत होउछि जेउथिरे काश्मीर एवं पैलेस्टाइन भली प्रसंग उठा होई पारिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ଶିଶୁ ସେବିକା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଆଣ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ହାଲକା କରିବା ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 45,000 ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଠାରୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 550 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ସୁନା ଦର ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସୁନା ଶସ୍ତା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ମାଇକ୍ରୋଇକୋନୋମିକ୍ ତଥ୍ୟରୁ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗରୁ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଭାବରେ ସୁନା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏମସିଏକ୍ସ ସୁନାର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟ 1563 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1.61% ହ୍ରାସ ପାଇବା ପାଇଁ 95,525 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଏହାର ରେକର୍ଡ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 5,550 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହା ଜୁନ ଏମସିଏକ୍ସ ରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,01,778 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତେବେ ପ୍ରାୟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 5% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା। ଭାରତରେ ଦୂରଭାଷ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି ଦେଲା ସଫେଇ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭାରତ ଡିଫେନ୍ସ ଆତଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟନ ବି ଶିବ କୁମାର ଏକ ସେମିଚାନରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ କି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚରଣରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ତାର କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତର ଫାଇଟିଂ ଜେଟ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ କେବଳ ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 10 ଜୁନ ଜାକାର୍ତ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସେମିନାରରେ ସେ କହିଥିଲେ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା କି ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ଠିକଣା ଓ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତରେ ବାୟୁସେନାକୁ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶତ୍ରୁର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବିବାଦ ବଢିବାରୁ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସଫାଇ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ। ଜାକାର୍ତ୍ତାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୁମାରଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭୁଲ ତରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହାକୁ କହି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଭାରତୀୟ ସେନା ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଅଧୀନରେ କାମ କରେ ଯାହା ଭାରତର ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏହା ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଡିଫେନ୍ସ ଆତାରେ ଭାରତର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ଦେଶର ଦୂରଭାଷ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିନିଧି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳରେ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ନିଶାନ ମାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କାହିଁକି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଦଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପବନ ଖେଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ସିଧାସଳଖ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟ କରିବେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା କହିନଥିଲେ। କହି ରଖୁଛି କି ଗତ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଲଗାମ ବୈଷ୍ଣର ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କ ହାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ମେ 6 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପିକେଓ 9 ଆତଙ୍କବାଦ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 100 ଆତଙ୍କବାଦ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏହି ତାରିଖରେ ମିଳିବ 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ଏହି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଏହି ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନାମ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତ କେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19ତମ କିସ୍ତି କିମ୍ବା 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।
परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 10 रु एशिया कप क्रिकेट भारत पाकिस्तान गोटे ग्रुप रे रहबाकू नै द्वंद्व गत एप्रिल रे जम्मू काश्मीर होइतिबा पहलग्राम आतंकी आक्रमण रे 26 निरीह जीवन जाइतिला। या पर भारत पाकिस्तान मध्ये तिक्तता आहुरी बढ़ितिला। या पर आसंता एशिया कप खेलिबाकू नै अनिश्चितता देखा जाइतिला। बड़ कथा होछि भारत आयोजित हेला पाकिस्तान एशिया कप खेलिबाना नै द्वंद्व उपजुतिला। एबे भारत जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सेप्टेम्बर 10 रु एशिया कप क्रिकेट आरंभ होइबो। एही टूर्नामेंट रे आयोजक यूएई होई पारंती हेले पाकिस्तान और भारत गोटे ग्रुप रे रहि परिबे नै ताहा मध्ये द्वंद्व रहिछि। गत एप्रिल मासरे पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित आतंकवाद माने पहलग्राम रे पर्यटकक ऊपर आक्रमण करी नरसंहार चसिथिले। भारत एहार कड़ा जवाब देई आतंकवाद शिविर रे मिसाइल माड़ करथिला। जे घटना को नै दुई देश मध्ये तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। एही कारणरू आगामी एशिया कप क्रिकेट खेली जेबा नै अनिश्चितता देखा जाइथिला। किंतु जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार आसंता सेप्टेम्बर मास 10 तारिख रे एशिया कप खेलिबा नै प्रस्तुति चलिछि। जुलाई प्रथम सप्ताह रे एशिया क्रिकेट काउंसिल पक्षरु क्रीडा सूची घोषणा होइछि। बस यहा थिला आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपण मानको हम वीडियो भल लागि वीडियो को लाइक करबा सहित वीडियो को संगना सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपण जदि हम चैनल पे नुआ अछन ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी आखर दिबा बेल आइकन को दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु। जादरे जे भी जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मन हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परबे। ब्यूरो रिपोर्ट डिनो जोडिया।